Hallelujah. Amen. Tika kato yamba ya pembeni. Acha tutupokee ya pembeni. Ya loboko ya mwasi. Ya mkono ya kushoto. Ya loboko ya mubali. Na ya mkono wa kuume. Yambaye malamu mpenzi. Kumbatie na mpokee mzuri. Lokola mwana nzambe. Kama mtoto wa Mungu. Lokola libota moko. Kama jamaa moya. Esengo penja. Na furaha. Nzambe akumama. Mungu apewe sifa. Bobande na sepenja neti na 20%. Nzambe akumama. Mungu apewe sifa. Tolo bake bokomi na 50. Munafika ku 50. Yawe na biso akumama. Mungu wetu apewe sifa. Wana 90 penja na ndimi. Pale ni makumi kenda minetika. Yawe na biso akumama. Yawe wetu apewe sifa. Akumama. Apewe sifa. Yeah. Yes. Hallelujah. Oh. Merci mingi. Asante sana. Nana esengo makasi motema na ngai toni na sai. Na niko na furaha sana na moyo wangu unajaa na furaha. Na ebite elengi msoza ngai trouble yo kati appétit bebisi makambo alors que zaki na ngwa bien. Sijue furaha nyingine inakoseshaka mtu au baya kula kumbe mambo ilikuwa mzuri. Na mona bino kala nilibaonaka zamani. Pe na kuti bino na sika tangu ya bien bien tangu. Na mimi nabakuta fasi mzuri na wakati ya mzuri. Na semaine ya mine ya 40 jours eza ya bien donc tokoti na deuxième partie de na partie pe na 60% ya marche na biso. Na kwa hii wiki ya 4 ya hii siku 40 ya maombi tunaingia sasa sehemu ya pili ya mwendo yetu ya maombi. Tubandaki yango na le 30 octobre tokokoba ti décembre le 11. Tulianza tarehe 13 ya mwezi wa 10 tuimalizia tarehe 11 ya mwezi wa 11. O eza rendez-vous kitoko bo parce que awa tozaboe presque 40,000 personnes ya Restoration Church na bana msusu da Inde na États-Unis partout bana programme oyo bazola nango en direct donc tozayo moko te tozaba to belé ba koto ebele presque 45,000 personnes tozana bango na programme ya 40 jours baokila baokanga baoliate poto si selongo nzamba kumama yes na tuko batu ba mingi zaidi ya watu 45,000 bene banafata hii mafundisho na biko ndani ya hii program popote duniani India Amerika na popote année de 20e édition na hii mwaka ndio inakuwa edition ya makumi mbili. Tobandaki na 96 édition ya liboso na Kimisagara tokobi lelo awa ti lelo ba 20e tour mais bamso bakangami ba bandeli na 14 bamso na 5 bamso ça dépend bino bomandaka église na 98 depuis année landaki 40 ezaki déjà na marche donc à peu près 13 ou 7e na habité rendez-vous ya combien tour oyo ya 40 jours lokola église ya kosanga na bongo na hii mpango tulianza toka mwaka 1116 na inakuwa nie mulianza nyuma parce que mulianza kanisa yenu kwa mwaka 1118 na hii atujue kama muko mu edition ya ngapi lakini hii ni edition ya 20 soki to tangi bien donc boza na 12e to 13e edition kama tunafanya hesabu mzuri munaweza kuwa na 13 au 12e edition non 18e 18 18e donc mwana 18 azala soki mana makola okima penya aobala kutu makote mususu asa bali na mafasi nyingine mtoto wa miaka 18 sasa zingine shao ya na sepeli mingi parce que église oyo eza parmi les églises oyo motema na ngai tiaka oyo lobi mobutu so na beko ya nataka mena ngana ba fantasy na ba beret rouge donc boza ba beret rouge na ngai na hii kanisa ni kanisa ni mimi naitumaini yaka inakuwa kama mobutu anasema mimi naitumaini yaka ba beret rouge na koliki abino parce que bino soki na loti bien na nkolo na ko hésiter to komisa bino ndenge na loti pendengeza boko salango et c'est ça ma joie parce que yo bino to kendenge na ba folie mususu elongo po bondimanga na ndima bino to ndimana na mina batumainia sababu hata mina lota kitu gani mimi naweza bambia munaiti na munaifanya vile sababu mulinitika na nie mina baitika papa na bino wakelola na mbangu benu mnaenda mbinguni haraka Zako benga ito bengi na tombo ya dima tolobi David
tolingi to banda 20 kaka beta 20 kaka alobi vie na kaka nengo lobi kaka bongo akomi na église alobi to bandi 21 bino bo boyebi 21 be bandi ba msuso pour les fils ou pour les général 21 kaka na baba yenu mwenye alienda mbinguni tulikuwa namuita kwa haraka sasa kwa ghafla tunaanza maombi ya siku 21 na mara moja nakuye na kwa ghafla anaweza kubashitula tunaanza maombi ya vile. Vous savez eza esengo mingi soko zo kama batu bandimi yo boni bango okambana c'est ça la joie au fait to kanisi nini esengo mabote zani eza kaza na mbongo ebele bazwa kango be mibombi esengo ya mabote za koloba bana oyo na ngai bandimi motema na ngai ni bango nakolela nzala pona bango nakolukela bango elongi na nzambe bandimike na okaka nzambe tutambule elongo wana nde esengo pendia munene yango nza esengo na ngai yango wana na furaha ya mongozi na kwa wakati anaongoza watu wenyewe wanamuitika na yeye anaitika bali watu na au mzazi mwenye batoto wanamuitika au yeye anaitika batoto na anaweza kutafutia batoto chakula au maombi mbele ya uso wa Mungu na ile ndio furaha ya moyo wangu. Alors ngai église ya Goma eza nango une des églises te. Na kanisa ya Goma iko moja ya makanisa. Eza église na tieli motema. Kanisa ni mimi naitumainia. Ba misusu bakoko yema bawa ya waya banga ikabake gauche droite. Bino boza na droite parce que bino boza na droite. Na bengine banaweza kutangatanga banaweza kunungunika lakini ni hamuna haki ya kutangatanga na ya kunungunika. Bino babusu bakoko kende balandi ba prophète ba prophétesse ba révéler ba nini ba mbongo ba prospérer ba changer matea. Bino boza na droite parce que bino boza na propre DNA donc boti na michopo penza bino boza na droite ata moko te bino boza na droite bino na bengine banaweza fuata manabii na banaweza fuata maunabii maufunua lakini ni hamuna haki ya kufuata bale batu lakini munakuwa batoto bene munatoka ndani ya tumbu ndio sababu mungali na haki ya kubakia bamisu na oko te nazo contrôler na oluka diplomatiquement bote bino na ko sasa sans frein sans contrôle parce que bino boye binga na ipe bino toyebani na bengine mimi nisa bahubiri na kusita lakini nie ndabahubiri hata mahubiri ya nguvu sababu munanijua na mimi nabajua parce que je n'ai pas été hypocrite envers vous j'ai été ce que j'ai été et aujourd'hui 20 ans ou 20 ans beaucoup d'années plus tard vous pouvez zakabela koloba papa na toyebiye to mona ina 98 to mona na 2000 ndenga zala kaka kolinga nzambe na ekitate to mona ye kotambula boy to mona bitumba songolo abundi yango alongisa miyango to boni bitumba songolo alombudi yango alongisa miyango azamu tuna nzamba zateke amatalelo akita azaka ningi to yebeliye parce que ma commune nkolo bo santu na yawe ezabo moina ye boyebinga na ule baba ni munaweza sema toka mwanzo wa hii kanisa mnamjua ni ule mtu haiko munafiki anakuwa ule imani yake ni ile hayaacha Mungu hayapungukiwa sababu mnamjua ule bino tolekana na ba kake bele elongo bino nie tulipita na nye kumarati mingi kake betela biso moima kase bino betela biso yaka mchana kati etokufate tutikela kutelema na manozamba lakini atukufaka tungali wima ndani ya uwepo wa Mungu bino to banana bino na humble beginning awa kamwashi to banaka na colibri to bouger colibri papa moko ya musulman kolo colibri au tunanga nazana sale ya munene na kopesa sale ya munene na ibise sale ya munene lakisanga yango atambisinga sale na ye ya colibri alakisinga yango wana leteliputa libumu polele boy siko alobi tala sale ya munene ya munene ngala bine o eza sale eza salete eza muke po ndenge musala sala siko albaluki atuninga obenga muke na nini ozana ba Kristo combien 0 siko obenga muke ndenge nini eza vision mse na kanisa ilianzaka pale Kolibri na kulikuwa baba moja Muislamu akatuambia iko na chumba akanionyesha ile chumba nikaiona ilikuwa chumba ya kidogo na akaniuliza uko na waamini ngapi mimi namwambia niko na waamini mingi sababu ilikuwa maono yangu ngana ebise na ko sala plus de 6 mois parce que ça le contenu bisote et c'est vrai 6 mois avant tu as que to zu parcelle to louer yango na $100 to tie ba gravier na se to tie moi shitting ya plastique likolo lelo bofanya na temple na bakiti executive boza bino na kisha miezi 6 tulikamata ile lupango tulikuwa tukilipia tukatia hema tukatupa makarabasasi tukaanza ombea hapa nie leo mko ndani ya kanisa ya mzuri inajengwa mzuri yango na lingi bino mingi tozana histoire ebele na ndio maana mimi nabapenda sababu tuko na historia mrefu na nyie
bamusu bakoyeba ngata musu komona nga Rwandais Wengine banaweza kuona Mnyarwanda. bino te bino boyebinga Hapana, bino nie bino munanijua. ezaka bien koloba na bato bayebi yo Inakuwaka mzuri kuzungumza na batu beni banakujua. pose akobina lelo ya soki mate ya pesa na kati ebele siko na esengo ya koloba na bino na esengo koyamba bino nyonso embrassade sur siko nasa ndenge bopesanga koze na kata na Amu ya te na yeba kucheza, na bina kuko na mahubiri sane mingi, boyebisanga na mahubiri. sane Sasa na sijui esengo nifanye. danger Niko na furaha mingi. frontière pe bapusani ezalaka sur 18 donc nakoteya bien ti ke lobi Na mipaka abafungaki tena mbele ya wakati. Mimi naweza ubiri mpaka hata usiku. oh esengo Furaha sana. eyoka mibale yango oyo Kitu ya pili ni hii. consécration mpo na biso eza maloba te eza vie na biso Kujiweka wafu kwetu haiko masemi lakini ni maisha yetu. consécration mpo na biso eza eloko tokosala te eza dna eza adn na kinyana balobaka umwimerere eza originalité eza Na kujiweka wafu haiko kufanya lakini inakuwa njo hali yetu ya kuwa, njo namna yetu ya kuwa. kujiweka wafu ama kujitoa kabisa ama kujisahau juu ya huyo Mungu ama kujitoa sadaka kwa ajili ya huyo Mungu kwetu si msemo si maneno ni maisha Komika beba na nzambe pona biso eza maloba te, eza te kolobaloba kasi eza bomo ipe eza vi pona biso. soki batuneli kama moko balobile nini penja Restoration Church sana différence ya msusu leba na consécration Na kamba nakuuliza leo kitu gani inatofautisha Restoration Church na makanisa zingine? Inakuwa kujiweka wafu. soki obosani makambo nyonso ezaka biso balobina Restoration Church toyebi yango basambelaka kosambela eza manifestation kaka libanda bapesaka na baza bato ya mbongo makomantere nyonso wana ça ce n'est que l'enveloppe la réalité c'est la consécration Na kama batu banauliza asema Restoration Church batasema banatoaka, banakuwa na pesa, banaombaka mingi. Ile yote inakuwa bahasha lakini ukweli ya mambo inakuwa njo kujiweka wafu. consécration mpo na biso eza lokola makila Kujiweka wafu kwetu iko sawa damu yetu. eloko esali mwana mwasi kozala mwasi eza bomwasi na ye bomwasi na biso eza consécration Na kitu inafanya mwanamke akuwe mwanamke ni kiumbe ya kianamuke njo inamfanya na sie inakuwa kujiweka wafu. eloko esali mobali kozala mobali eza kimobali na ye kimobali na biso eza consécration Na kitu inafanya mwanaume au mwanaume ni kianaume yake na yetu inakuwa kujiweka wafu. moto ayambi mateya oyo akoumela awa te mokomoso okima ata osali 5 à 10 ans okobala ok oye ozali oluki ndako otongi okei mais mwana agoute consécration alala shanda agoute consécration Na mtu mwenye hayaonja hii kujiweka wafu kama iko wa mnyumba atakuya anaoa anafanya hata miaka 10 kisha anakimbia. Lakini ule mwenye alionja kujiweka wafu atadumu. toteaka Biblia bateaka Biblia Na wanahubiri Biblia. toteaka nzambe bateaka nzambe Tunahubiri Mungu na wanahubiri Mungu. tosambelaka basambelaka Tunaombaka na banaombaka. tolijaka ete nzambe akopambola bango balika nzambe akopambola Tunajuaka Mungu atabariki nao wanajuaka Mungu atabariki. tolingaka nzambe balingaka nzambe Tunampendaka Mungu na banampendaka Mungu. voici ce qui nous caractérise Ona kitu inatutofautisha. nous aimons Dieu au point de nous haïr Tunampenda Mungu kwa kiango ya kuchikana. Nipenda niseme vitu ya nguvu, acha niache. batunanga masasu na yebi na 80 ozalaka ka boy ozaotiaka na kanda otiaka ka boy tout ça yo changea te 80 na yebi na lemba tumba na yebi yo boy na yo changea te Bwana changea te un consacré ne change pas aza vendu à l'origine Na bali niuliza sema masasu tangia mwaka 80 au badilikake unahubiriaka na makali uko ule mwenye anachiweka wafu kwa Mungu habadilikake. ngana linga nzambe na nzala ozozela odame soya ezate tia miliki ezate mwasi ana mwana ya inane mwana melintulu ti makila ya pembe makila pe sili parce que adamaki te okozela nzambe boy mais okete ya bato yoka bango kemalilo
Kafene, Boboliko, okte abatu moko executive. Bango nyonso mituka bato avion. Yo ye na sandale moko we kiri me olingi nzambe kiri. Oh ya mashanda consécration eza kujiweka wafu. Mimi nimpendaka Mungu wakati niko na njala. Bibi yangu anakosa hata maziwa ya kunionyesha mtoto. Na niko na ubiri batu bakubwa beni banaongoza hii nchi. Na batu beni banainuli. Lakini mimi navaa biato yenye iko biato ya chini sana. Lakini mimi nampenda tu Mungu na mimi naendelea na Mungu. Conséquence de salike biloko okoko za lango ezana yote. Yo zana yango ezana. Na kujiweka wafu inakuwa kama uko na bibi. Yo memi yango memi yote. Yo zo jouir na yango ezo jouir yote. Wewe uko na furahi ile bitu lakini ile bitu haikufurahi. Uko na bitu lakini habikukamati. Habikukamati. Ozana biloko me ezo simba yote. Unaona kwa saa uowi. Obaliza lokolo balite. Unakula kwa saa ukuli. Ozolia lokolo ozolia te. Juu ya nini? Bora nini? Kuna kingine kakitu. Kuizana loko mususu. Kale kakitu. Eloko mususu ya muke. Njoo msemo ya baba yenu. Kale kakitu. Ndema loba tata na bino. Kale kakitu. Eloko wana. Kazana kombote. Oyebi kangote. Kaza kakitu. Haina china. Kakitu yango kaza kakitu. Ebe eloko wango iko na kitu. Ezana couleur te kakitu. Haina rangi kakitu. Bapesi mbongo eko remplacer kakitu te. Banakupatia franga haitagombola ile kakitu. Osome mutuka oluka kale kakitu kaka. Unauza gari kale kakitu tu. Ofuka miboye oki kale kakitu. Unapiga magoti unasikia kale kakitu ndani yako. Shutima rigidi iko na kusukuma. Falanga rigidi kale kakitu bwana. Eloko wana kaka. Hakana sura, hakana harufu. Kale kakitu. Ezana elongite sana na couleur tepe sana solo. Kale kakitu. Eloko wana. Kale kakitu. Eloko wana. Kabutamu ya Mungu. Ya elengi na nzambe. Kale kakitu. Eloko wana. Ya presence ya Mungu. Ya presence na nzambe. Kale kakitu. Eloko wana. Kakutafuta Mungu tu. Ya kulipa nzambe. Kale kakitu. Eloko wana. Kakufurahi na Mungu tu. Ya kusepela na nzambe. Kale kakitu. Eloko wana. Kale kakitu. Eloko wana. Kale kakitu. Eloko wana. Unakatafuta saa uko célibataire. Ozoluka ngo tangu nano balite. Unakatafuta una franga ya kula bwana. Ozoluka ngo tangu nano ozangi mbongo kolia. Sasa unakuwa na damage au choix. 6 na attaque, 6 na défense. Unabiacha kale kakitu kana kufuata tu. Tangu nano ozako pona biloko eloko wana ezolanda okaka. Mutu moya yu consécration ni mupagani tu. Mutu ayebi te komika bapa ya nzambe aza mupagani. Bapesenga semaine ya danger. Avantage ya consécration. Banipatia juma ya hatari. Mafaida ya kujiweka wafu. Lifuti ya komi bonzambeka. Faida ya kujiweka wafu. D'abord consécration ngomo ebangisa ka bayuma. Kwanza kujiweka wafu inagopeshaka bayuma. Bayangi batika. Bale basuja njo banabakiaka. Oyebe na mariage soki balingi batu bakende bapesa ko devara batu nyonso. Unajua mundoa mbele batu balunga baende banalagaka batu yote. Balobi reception silia fete silia. Wanasemaka karamu naisha. Wana batu wazokende. Bale batu biko naenda. Siko ba fi donner na ba protocole ba olanda na pembeni. Sasa ba fi donner na ba protocole biko nafuata nyuma. Afinio loboko boy. Banakufunyanga kwa mkono. Aibisio 21h dîner. Banakwambia 21h tenda kula. Lakisi bo afinio boy. Banakufunyanga hivi. Komi libando zongi. So komi libando zongi. Sasa kama unafika nje unarudia. Finie boy. Anamunyota. Tozana dîner 21h. Tika batu bakende yo tourner ga boy. Tuko na chakula usiku 21h. Wewe uzunguruke tu kisha utarudilia hapa. Nzabe baza na bayanki na yeye baliaka 21h. Na Mungu naye kuna ba suja baki banakulaka 21h. Tangu bayumba bayaki lokoso tunapenda vitu ya Mungu. Hawapendi Mungu, wanapenda mkono ya Mungu. Buro. Bayuma tango baye bazana lokoso balingi nzambe te kasi balingi nde biloko nzambe. Kama unipatie Bwana hii mwaka ndio kuacha. Singa mobali tena mbulo yo nakutika yo. Mungu anangua ingine miaka 2. Nzambe peselio 2 mois de 200 lisusu.
njo mwaka kesho naanguka tena bien nde l'année prochaine ndo kwei malamu ya kufuata na lala chini nde ane akolanda nde siko kwei libela kumbi Mungu habadiriki soka nzambe abongwami te kumbi Mungu hauzaki watoto nzambe asombaka bana te kama bibi anakupendea vitu ni maraya soki mwasi alingi yo mpona biloko na yo aza ndumba kama unapenda Mungu juu ya uroho uko malaya soki olingi nzambe mpona lokoso oza ndumba unapaswa kumupenda hata vitu hayakuya unamupenda juu ni Mungu lingai ata biloko yete lingai po asa nzambe kisha vitu inafuata sima biloko kolanda maisha yangu mikono naona na bomo nanga maboko zomona des milliards passent par nous ba milliards ezoleka na maboko yo ça ne me dérange pas même quand je dois attendre mon carburant na parce que wakati niko na ngoya je sais être comblé par lui pas par ces choses najua mimi najazwa naye na mimi najua ile vitu et là c'est la consécration na ile njo kujiweka wafu ata soki nateya yango bien te sinaza na bino lobi na lobi kuna na lobi okuna na lobi zelagaka si année prochaine zaka na septana ya consécration na année kuna septana ya consécration ti 2022 kaka amtani pona ndaba ubiri kesho yake mpaka mwaka 2022 tungali tu mwa ile mwaka ya septana ya consécration acha nijifunge basi nifundishe wandugu otika na mikanga na terre Marc 10 verset 17 à 31 Marko 10:17 mpaka 31 ya Marc Marko 10 17 à sura 10 comme Jésus se mettait en chemin un homme accourut et se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demande-t-il, que dois-je faire? Pourquoi? Pour hériter la quoi? La vie éternelle. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses de ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, il l'aima. Et lui dit, Tiaboy, il te manque une chose. Tiaboy, merci. Il te manque une chose. Va, virgule, vends et tout ce que tu as, donne-les aux pauvres. Et tu auras un trésor où c'est? Dans les cieux. Premier avantage. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait quoi? De grands biens. Merci. Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, Jésus leur dit, mes enfants, il est difficile à ceux qui sait. Je vais entendre les mots. Je vais l'entendre. Ceux qui se confient dans les richesses. Quelle précision. D'entrer le royaume de Dieu, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il est plus facile à un chameau de passer par les trous d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent encore plus étonnés et lui dirent, c'est-à-dire les autres, qui peut être sauvé? Jésus le regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre s'est mis à lui dire, nous avons tout quitté, virgule. Nous t'avons suivi. Ni virgule ni point. Point. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi,
consécration. Et à cause de la bonne nouvelle, ministère, sa maison, virgule, ou ses frères, virgule, ou ses sœurs, virgule, ou sa mère, virgule, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres ne reçoivent ataba tekaka na bénéfice. Osombi eloko na Dubai. Soki mutasombi ateki yango na double, si angindi. Talaka sikoyo fois 100. Ona ataba na uzisha kitu. Uliuza kitu Dubai, kama unauzisha kwa ile bei uliuzia Dubai unaizidisha mara pili, unapata faida. Lakini banazidisha mara 100. Soki na sombi écran na Dubai, na teki yango tolo bana sombi yango na $200, na teki yango $400 après tout ce que est-ce que na bénéficier te? Kama niliuza television, mimi na bénéficier mingi te. 200 na mimi nauzisha $200, sifaidike. Soki na teki yango 10 fois na bénéficier te. Kama si mimi nauzisha mara ile bei mara pili, sifaidike. Sikoyoka proportion ya bénéfice céleste. Sikia sasa kiango ya faida ya mbinguni. 2 fois te, hapana mara 2, 3 fois te, hapana mara 3, 20 fois te, hapana mara 20, 50 fois te, hapana mara 50, 100 fois. Mara 100. Présentement dans ce siècle-ci, sasa kwa hii karne, des maisons, manyumba, des frères, wa ndugu, des sœurs, wa dada, des mères, wa mama, des enfants, watoto et des terres. Na maudongo. Kama eloko ezolanda kuna na utika ngo, kite niko nafuata ndaiacha. Na utanga ngo te pour des raisons de sécurité. Sita isoma juu ya ukingo wenu. Et dans les siècles à venir, na kwa karne nitakuya nini? Vie éternelle. Maisha ya milele. Sina sote kitu bale basi. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Na wengi wa kwanza watakuwa wa mwisho na wengi wa mwisho watakuwa wa kwanza. Lisoloyo c'est parmi masolo kitoko na lingana na Biblia. Hii habari ni inakuwa miongoni ya habari mimi napendaka ndani ya Biblia. Ezotobola penja vérité na kati ya polele. Iko na tobola ukweli na inaiacha wazi. Jena moko boy aza 4 fois riche. Kiana moyo alikuwa mtajiri mara 4. Croyez-vous que la jeunesse est une richesse? Munaamini kwamba ujana ni inakuwa utajiri? Oui ou non? Ndio au hapana? Yes. Et très jeune et très fort. Jana na iko na nguvu. C'est une richesse. Inakuwa utajiri. Number 2. Kitu ya pili. Êtes-vous d'accord que être un chef, une autorité est une richesse? Munaamini kukua mwongozi, kukua chief inakuwa utajiri? Oui ou non? Ce jeune homme n'était pas seulement jeune, ukiana kukua tukiana, il était une autorité. Na alikuwa mwenye mamlaka. C'est ce que la Bible dit. Joy ni Biblia inasema. Number 3. Kitu ya 3. Oui ou non, avoir beaucoup de biens est une richesse? Kweli au hapana kukua na mali mingi inakuwa nayo utajiri? C'est une richesse, c'est une richesse, pas une richesse. Inakuwa utajiri au haiko utajiri? C'est une bénédiction, c'est pas une bénédiction. Baraka au haiko baraka? Ça fait 3 fois riche, très riche. Inakuwa mara 3 mtajiri. Quatrièmement, ya hili sasa. Oui ou non, quelqu'un qui observe les commandements, qui est religieux, qui est notable, respectable. Oui ou non, c'est une bénédiction. Kukua mtu mwenye anaheshimia kanuni za Mungu, anaheshimia sheria ya Mungu, haiko utajiri hiyo? Oui ou non, c'est une bénédiction. Ndio au hapana? Maintenant, je nomme à kepa Yesu. Sasa ukiana alienda kwa Yesu. Akomeli Yesu. Anamfikia Yesu. Yokaye. Musikie. Vieux. Mzee. Na sala nini? Ifanye nini? Ponazo bokonji na seko. Juni riti ufalme wa mbingu. Pour dire nazana makambo nyonso, naza jeune, naza riche, naza chef, naza religieux. Mongozi na niko mwanadini. Mais eloko mwezo zanganga. Sasa kuna kitu inanikosea. Kale ka kitu. Eloko wana. Kale ka kitu. Eloko wana. Na sala nini pona kanga kale ka kitu? Nifanye nini juu nipate kale ka kitu? Yoka Jésus. Sikia Yesu. So yebi commandement. Unajua Torati? Kendo to samibeko. Wende uheshimie sheria. Yokela baboti. Wetii wazazi. Kusala ekobote. Usifanye usharati. Koboma te. Usiue. Yesu yokaye. Umsikie. Makamwana banda bolenge nanga nyoso na bokisi. Ile mambo yote toka utoto wangu yote mimi naitimizaka. Jésus alobaki ete okosi. Yesu akumwambiaka unadanganya. Alobi supposé ko osala kama. Yesu anamwambia tuitike tu ulifanyaka.
te reste sasa inakubakilia kakitu kamoya eloko moko kutude kalete kale kakitu po eloko wane ya kia kitu kimoya tu itikele eloko antuza ku niveau ya conversion anampanisha ku niveau ya consécration siko akomi na esika ya kondimela amatisi na esika ya komibonza aningisi alongwe na niveau ya bakristo normal anamutingiza na mtosha mu kiango ya wakristo wa kawaida na mie na bakristo consacré anampeleka kwa wakristo wenye wanajiweka wafu alongwe na niveau ya vivant abombea kama na niveau ya vivifiant anamtosha kwa kiango ya kuwa mwenye hai lakini anampandisha mu kiango ya kupana hai abouger na niveau ya kozala amemia na niveau ya komibonza ya kukufa anamtosha mu kiango ya kuwa anampeleka kwa kiango ya kukufa na ya kuishi yoka ye musikie kende wende bakamonyoza nango mambo gani kuna hiyo teka uzisha vitu yako usiuzwa musolo kama utakamata franga kabula ugawie tawo kama pauvre wakati utakuwa maskini sasa unifuate ingoloba nataka kusema nga Yesu na Yesu naza complément d'objet mie Yesu siko mtu mwenye banaongezea yako mbingine oya uzana mbongo unakuwa uko na franga uzana bokonji uko na mamlaka uzana nini uko na nini uzana mwasi uzana bana uzana bibi, ndako uko na uzana watoto, parcelle uko na uzana majumba, uko na mabele mapango, uko na uzana ngombe na masisi uko na mangombe masisi siko ngai Jésus na yako zala complément d'objet sasa mie Yesu ni kwe kitu kia kiongezea yule ngana zala complément za ka fondement d'objet mie si kwa kitu ya kiongezea mimi na kwa ndio msingi ya kuchenga kende biloko na yo wana teka kabola kisha gawia tawo batu kama mali yako pauvre penja rien ukwe maskini sasa kuye kisha unifuate Yesu asimbi esika yango Yesu akagusa ile fasi asimbi côté pété akagusa ile fasi ya teketeke alors nazana kobanga sasa niko naogopa kavana sisa matin ya dimanche mbele nimalize mahubiri siku ya Mungu Jésus akosimba côté pété na yo Yesu atagusa ile ngambo yako ya teketeke ile bokobunda danger utapigana sana kasoko yokeli ye sasa kama unamsikilia otikeli ye unamwachia omibonzeli ye unajitoa kwake walai kweli tena okobeta lisolo utapiga habari utaeleza soko kangami na yango kama tu unaambatana na ile vitu yako akotikela yango calme atakuachia nayo kwa urahisi mais niveau musoko komate sasa ngazi nyingine hautaifikia yoka Jésus sikia Yesu kende wende teka uzisha biloko nyonso vitu yote soki mbongo ekongolami kama unapata franga kabola ugawe sako koma vide na wakati utakuwa wazi yaka kisha uanze unifuate kongana nazala fondement richesse na yo juu mimi nikuwe msingi na koza la ya mali yako complément nazala fondement siwezi kuwa kitu ya kuongezea inabidi nikuwe msingi po biloko kozwa sababu vitu nitapata ezala ya ngai ikuwe vyangu kaka ya ngai ikuwe vyangu tu ya misusu te hapana ya watu wengine oh nakokomona nazomona na molimo ndenge bato bakotumba biloko awo niko naona mkiroho gisi batu batapata ile vitu no bakotumba biloko batachoma ile vitu parce que sababu akopesa emoniseli ya koyebisa yo biloko nyonso sengeli osidégage na yango atakupatia ufunuo ya vitu inabidi uachane nayo certaines choses seront très précieuses pour toi vitu ingine itakuwa ya maana sana kwa maisha yako mais okotumba yango lakini utaichoma pour gagner la meilleure chose juu ya kupata kitu mzuri lui yeye ye yeye ye yeye ye yeye ye yeye jeune homme kiana atali na se akaangalia chini Biblia lobi Yesu alingi ye Biblia inasema Yesu alimpenda la consécration kujiweka wafu c'est tout vendre inakuwa kuzisha vyote c'est tout renoncer inakuwa kukana vyote et ne croire que Christ seul na kuamini kama Yesu yeye peke est ta source ndio chemchemu wako ton fondement ndio msingi wako ton espérance ndio matumaini ta yako force ndio nguvu yako ta joie ndio furaha ta yako paix ndio salama ta valeur yako ndio heshima ta yako grandeur ndio ukubwa wako kolomoko papa na bino siku moja baba yenu azokende soki neni ya birere soki selile ya birere alikuwa anaenda kwa selile au chemchemi ya birere nasika abetelaka bino masolo yango na wazee alibaambiaka hii habari kabana na moko ya musulman rafiki yake moja muislamu alikani na jeep alipitaka na gari atali akapiga kolosi amatiele poussier akamrushia vumbi abimisi akitisi vitre akashusha kioo ya gari
abemisi mutu alobi akatosha kichwa, abenge na kombo ya kala akamuita kujina yake ya zamani, abi Abdul. akasema Abdul. Yesu anakuponda ponda Abi kwi. Yesu afini fini yo Yesu malamu. anakuponda Yesu ponda afini kwi. fini yo malamu. Anapandisha amatisi pake. Anapandisha kioo ya gari yake kisha kaendelea naenda. Omoni lelo batu mingi Unaona leo watu mingi bayebite sekele ya kobonga sanko panzani. abajue siri ya kutengemana pasipo kubomoka. Bayebite sekele ya kojuir na biloko na nzambe parce que ils n'ont pas été consacrés. Abajue siri ya kufurahia vitu ya Mungu sababu abakujiweka wafu kwa Mungu. Bayebite ndenge nokoza na esengo ya kimia baningisaka te na motema parce que okuta ba valeur céleste éternelle. Abajue furaha na utamu ya kimya yenye itingizikake ndani ya roho sababu habayaonja vitu ya mbinguni. Yango ndio mona kalelo aza pauvre grand intercesseur tango mwalari mkeye abali mwasa mbale na désordre parce que motema na yeza na biloko na basi yeza na nzambe te. Na utamwona leo anakuwa muombaji hana kitu, wakati anapata pesa kidogo anaoa bibi wa pili sababu roho yake haikukuwa ndani ya Mungu, ilikuwa ndani ya vitu. Aza grand pasteur mutu na nzambe abaka watu nyonso aza simple aza abordable mbungu mukeka kaye protocolo technico okomona yete peso komoni ye Na alikuwa mchungaji mtu omoni akomi anormal uti wapi nini baby si olie nini yango kindoki nini oliaki parce que na motema na ye sababu ndani ya roho yake il n'a pas été circoncis. hakutairiwa. La conséquence est une circoncision de cœur. Kujiweka wafu ni kutairiwa ndani ya roho. Circoncision ya motema. Kujitairiwa ndani ya roho. Circoncision ya motema. Kutairiwa ndani ya roho. Yokanisi lelo mutako sombanga. Mtu anaweza kuniuza mie leo. Okoye na combien po penya motema nage somba. Unaweza leta ngapi juu uniuze? Namona milliard, namona million. Nilishaona mamilioni, nilishaona mamiliari. Natia maboko na president wa republique. Fuka mawa na telo boko. Nilishaombea barais nasema piga magoti hapa nikutilie mikono. Naye anapiga magoti ananielekea. Nakosa leo nini? Asema haja yako ni nini? Nafsi nazana leo. Mimi namwambia sina kitu ya kukuomba. Talingane na okende. Ananiangalia na vile niko natoka niko naenda. Sikai sango. Kisha kaambia batu yake. Alinga kanini? Anapendaka nini? Doka watu na yeye. Sikia batu yake. Wanakufa. Ule ashakufa. Pese manango kwa moloba. Kisha mwisho anaanza sema ukosambelanga na sujet boy. Unaweza kuniombea kesi hivi? Parce que naza pourquoi les gens perdent leur valeur? Ils se vendent. Je nini watu wanapoteza thamani yao sababu iko najihusisha. Pourquoi ils se vendent? Ils ont de l'appétit qui n'a pas été tué. Je nini banazujisha shu biko na mauba ya bitu ni hayakufaka. Ton appétit te rencontrera un jour. Na ile uba yenye uko nayo itakukutana siku moja. Si ton appétit est céleste, vous vous rencontrerez. Kama uba yako ni ya mambo ya mbinguni mtakutana na mambo ya mbinguni. Si l'appétit est terrestre, vous vous rencontrerez. Kama ni uba yako ni ya bitu ya hapa duniani utakutana ile bitu ya dunia. Elenge mobali oyo azakirish ana biloko batushe motema baningisi yango balobi na biloko wana okangami nango ozoka na confiance nango bwaka yango. Na ule kiana alikuwa mtajiri banamwambia ile bitu naambatana nayo ubitupe ubiuzisho achane nayo. Ake triste azonga pete. Akaenda anarekea na huruma. Siko na kome na histoire na note. Sasa siafikie ile historia. Na ningina banda siko. Napenda sasa nianze njoo. Sinaanza sasa. Ebandinde. Tangu yaje no make. Wakati ule kiana anaenda bayankyo bayaya bayayoba. Bayanki. Wale ba mister ba garso. Bale basuja bale ba rafiki. Ba Petelo. Ba Pierre. Ba Mariko. Ba Marco. Ba Matayo. Ba Matayo. Ba Yohana. Ba Yohane. Ba Yakobo. Ba Yakobo. Ba bandaka la na vieux. Balianzaka zamani na mzee wao. Batika nyoso pona vieux. Baliachaka vyote juu ya ule mzee. Mais basomo na clarté. Sasa baone mambo sawa. Ba fidèle. Ba Fidèle. Ba Joshua. Ba Joshua. Ba Faustin Mvuye Kure. Ba Papa Faustin. Borokena ba komsuka. Munitafutie majina mengine ya zamani ya watu. Majina ya watu ya zamani. Papa Bernard Ndeze. Ba Papa Ndeze. Borokena ba kombo ya kala. Munitafutie majina ya zamani. Innocent. Ba Papa Innocent. Ba c'est vieux. Banamwambia mzee.
banda shitting ya liboso tozawa nayo toka ile bashe ya kwanza, ile hema ya kwanza tulikuwa kwa na shitting wewe, ya tozana nayo na ya pili tuko na wewe, toke shitting ya misa tozana nayo tunapana hema ya tatu tuko tu na wewe, ozui parcelle na ville tozana nayo vieux unapata kiwanja mtauni tuko na wewe, bano toka tozana nayo vieux ulianza jenga tuko na wewe mzee. tutatoka kapa au zero. Toko bima maboko pamba to toko bima boye kaka. C'est une question honnête. Eza mutuna ya solo. Unasikia kisimene isema Pierre Petro amone va déclasser petit. anaona vile ule mtoto ule kiana banamtia pembeni. Parce que petit amaki na bitulutulu mingi. Sababu petit alikuwa na buyuwai mingi. Oh, mokonzi ya lola, mokonzi ya seko, tuko ndani. Batuni, oyakela kanzambe. Unamsikilia babote. Unafundisha bazazi abambi religion na se. Apiga kwanza dini chini. Yesu alamia. Yesu anasema itikali moko. Inakubakilia moya. Aningisi na niveau ya consécration. Sukuma ngazi ya kujiweka wafu. Na ningelo kwa na kitoko kujiweka wafu. Baby, kujiweka wafu ni ngoloba otiebo. Unajua kujiweka wafu inakuwa unalala chini, unajitupa chini wewe. Bakundio banakuzika volontairement. Kupenda na kupenda yako yote. Kujiweka wafu ni ngoloba. Kujiweka wafu nataka kusema ozamu zima me una ozamu zima me ozamu zima me unajiweka ungali mzima unajitoa vile. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Siko tangu ba déclasser petioyo. Sasa wakati walitia ule kiana pembeni. Et Pierre na ba disciple Monique petioyo a échoué. Petro na bengine wanafunzi wanaona ukiana anashindwa. Balome, soki petio a échoué bongo biso. Sema kama ukiana anashindwa sasa na sie. Bon, 2. Kitu ya pili. Tobandaka tozomona clarité. Tulianzaka toka zamani atuone mambo sawa. Tomona mbongo te, atuona kifranga, bandako tozana ngote, manyumba hatuna, bilanga tozana ngote, mashamba hatuna. Entre temps tozana vieyo matin, midi, soir. Na tena tuko na huu mzee kuanza asubuhi, mchana kati mpaka magharibi. Asa la pe coup d'état te toza ministre pemena yi. Asa coup d'état te asa ko te atega. Atoe mtu madarakani juu tupate mamlaka, tupate uongozi, abakia tu vile. Asa kusa ba we toza elongo. Anafula wafu tuko pamoja. Ametipia mapa tozotana na miso boy. Anazidisha mikati tuko naona mmacho. Si abonga to bonga. Atengemani akwe mzuri na sisi tukue bazuri. Kaka mapambo nyonso ya mulimu. Yeye mabaraka yake yote ni ya kiroho tu. Mapambo nyonso ya mulimu. Mabaraka zote ni ya kiroho. Biso tolembi makama mulimu tolingi loko pratique. Si tunachoka na mambo ya kiroho, tunapenda vitu ya kuonekana wazi. Ya kubala, kuoa, kusoma pale na himbi, kuuza lupango au nyumba ya himbi, grand camion zoke nde Beni, kuuza gari kubwa ni unatumanisha inaenda Beni, kufungula pêcherie na kukua na pêcherie fasi ya kuloa samaki, kufungula biloko ezo simama vietika biloko ya pardon de péché, bitu ya kukusiwe baba, acha kwa bitu ya kusamehewa ya zambi, rempli de l'esprit, ujazwa na roho, kitenge, oh liputa. achana bitu ya kiroho vie, kitene bitu ya kiroho vie. Kitikana na biloko molimo wanatutikana nango. Sasa Pierre anakuwa na susi, ana susi. Petro akomi ko mituna. Yokai. Sasa si evie, tulitaka vyote. Abisko biso tutika nyoso. Itakuwa je na si. Ekokomela biso ndenge nini? Ano terme na maloba musele. Tujiweka wafu. Alobi tomi kaba, tomi bonza. Tu yako. Pona yo. Sasa. Sikoyo. Sasa. Sikoyo. Vie, tusikilizane. Abi vie toyokana. Si tulitaka vyote vie. Biso totika nyoso vie. Mie Pierre. Nga Pierre. Spécialiste en pêcherie moderne. Na yebaki ko luka mbisi. Mais niliacha vie. Kasi natika ki. Alikuwa na sosimu. Azalaki na pasi na mtemo. Yoka réponse. Sikia sasa jibu. Yesu atali yeboy. Yesu akamwangalia. Olingolo bakengai. Unataka kusema mimi batomi bonze pana ngaba bibaka zero. Batu bene banajiweka wafu kwangu abatokaki na kitu. Na wewe bisayelo ko Mungu. Takwambia kitu. Mtu moko te. Hakuna mtu. Ami bonze paina. Wanajiweka wafu kwangu.
mutu moko te hakuna mtu amibosa na pona ngai mwenye anajiweka wafu mutu kwangu. moko te Hakuna mtu amibosa mbeka pona mwenye ngai anajiweka wafu kwangu pepo na sango malamu na na ngai juu ya habari njema yangu. mutu moko te Hakuna mtu atika ba papa na ye aliachaka baba zake, atiki mama na ye akaacha mama yake, atiki bandeko mwasi akaacha badada yake, ndeko mobali akaacha bakaka yake, atiki bandako akaacha manyumba, atiki bilanga akaacha mashamba. mutu moko te hihi Hakuna mtu mimi nabala pia azanga kozwa akose kupata na mokilio ya lelo kwa hii dunia ya sasa. mokilio ya Hii lelo dunia ya sasa biloko oyo ya tikaka vitu yenye yeye aliachanaka nayo akozwa yango mbala kama ataipata maradufu. hii mambo munisikie bwana Bozoyo kanga bien te. niko na maexemple mingi ya pratique sina besoin ya kutafuta na ma histoire niko na Nazana maexemple exemple pratique mingi en pratique nazana posa kuluka ba histoire milai milai te. nianze wapi kumia au kwa baeni Na banda na ngai to na tata na bino. nianze mi naanza mi nekana okoka Ngana bongwami après kokoka sima kubongwama niko ingénieur naza ingénieur. Mungu anafunga njia ya kazi Zamba kangi nzela ya musala miaka 4 4 ans. na ile wakati Pena tango wana barwande kongolo rwando kongolo zairgo Rwanda Kongolo Zairwa bana vrai biloko biko na bitu ya mzuri, ba miko baza na HP biko na ma-HP ba bisengimana tobota mi Bisengimana. aza original ya kote na nga kote ya Iko changu kuna alizaliwa ngambo ya changu. azana ba ordinateur ba bengi assist Iko na mashamba au malupango ya kabambi kabambi. ordinateur ba monter ba ordinateur Banatia sasa ma computer. papa na ye Papa papa na nga ateyaka business ABCD ya business donc Baba yangu alimufundishaka namna ya kufanya business. ni wa mwana Mobutu akoli elongo na grand frère papa Patrick o papa Patrice wana asala na oyi wa lokola metro hotel aomona ni wazokola boy donc ngoloba songa linga recommandation la plus haute recommandation ya Zaire Na niwa anakomana na baba yake ya Pasteur Patrick, na mimi ningelipenda nipate recommendation ya kabambi, ningelipataka recommendation ya juu sana. mesoki nzamba lingiyo Sasa kama Mungu anakupenda, kabomele malamu kama anakufichia vitu mzuri, akokanga bikuke nyonso ya faux tia atafunga vrede ya kwanza milango ya mubaya mpaka ya kweli fike. nalobi boye Nasema hivi, oyo nzamba lingi mtu mwenye Mungu anampenda, akanga bikuke nyonso ya faux Mungu anamfungiaka milango yote ya mubaya po ya vrede ya mpaka ya kweli fike. akangelinga bikuke nyonso Akanifungia milango yote, nakeluka musala nikaenda tafuta kazi na soza plast kwa Soza Plast na mukanda ya niwa Mobutu na barua ya Niwa Mobutu. yoka pakistanais yangu Sikia ule Mpakistani, atunga uzana mbula kombi sasa uko na miaka ngapi? ami nazana 23 Namwambia niko na miaka 20. soki nazalaka yombe nazongi classe Sasa ningelikuwa wewe kama mimi narudia tena kwa masomo. na yekoluka musala ozozongisa na classe pona nini Unakuja kutafuta kazi juu ya nini? no ngane yekoluka musala ozozongisa na classe pona Mimi nini namwambia mimi nakuja tafuta kazi juu ya nini uko unanirudisha kwa masomo. abisengo sana no melenge yo Anasema ngali kwa kiana sana. et puis société to ngango kala mingi to kangango kala mingi to kangango Na anasema sasa hivi utaikamata. taifunga société Utaifunga. nazongi boy Mimi narudia grand frère tunenga na kaka yangu ananiambia, ukendaki na soza plast ulienda kusoza plast. babisa kyo nini Bali kwambia nini? ngapi na yebite nini babisengo Na mimi sijui bile baliniambia. pendant 4 Miaka 4 mzima na chômé mimi nakosa kazi. mukolo moko boye nakeluka musala tokumi na interview Siku moja tunaenda tafuta kazi, tunafika sasa kumtiano ya kuulizana maswali. mwana mwasa atalingamo Ule mama kaniambia. mama ya mama penza Ule mama kaniambia. ana 27 na mobali na bana ngana sana 23 na ana kuluka vie de mariage Iko mama iko na mume niko na mtoto, lakini mimi ngali kiani yoga natafuta maisha. atuninga yoza ekolo nini Aniuliza uko wa kabila gani? yoga ngatangwa na mtu wa Kivu Sikia mimi Kivu mtu bakosela wa Kivu. sina nani Wewe kwanza. sima nango atuninga Kisha akaniuliza tena, olinga musala unataka kazi? nabi Mimi nasema ndio. misenga ba resultat Sema omba sasa alikisenga ba resultat akanionyesha kwanza ma resultat. ozwaki na psychotechnique Nasema uliweza kupsychotechnique, ozwaki na professionnel uliweza namna ya kutumika ozwaki kazi na interview na uliweza kuinterview. mais musalawa Sasa hapa kazi ça dépend de moi inatokana na mie. mama Mimi nasema ninanyevia njema.
ngana kanisa esa ngomalamu yokai sikia hii uzana shwani bale uko na uchaguzi mbili makango na ngai au kwa bala yangu vis-à-vis obi mwana 23 ans c'est choquant hivi ana kwa ana mtoto au kijana wa miaka 23 inamluma uko évanoui boy unaweza angua kifutifuti ou bien au uyelinga mbongo unaniletea franga na salaire la liboso na mshahara wako ya kwanza nalia yangu ni kule kwanza uyelinga mbongo na unaniletea franga ngana kenda mimi nilirudia mama tuninga mama kaniuliza jajenze bite abi eleki kuna ndenge nini ezaki ndenge nini kuna ilipitikana aye kule mama batuninga corruption oyebi kengana kopesa mama bali nilomba rushwa uona jua siwezi pana rushwa mama gangi mama kalalamika corruption zali somo na yote zali somo na ye pesa asema ye iko zambi yako ni zambi yake rushwa ni zambi yake kamata mulangi ya champagne awa kanga envelope lobi kamata chupa ya champagne ifunge mzuri uende kule mpatie na pesa kiye condition moko na mususu oyo mususu wale nilipatia shurti moja ile nyingine isimpatie mususu alobakite ile nyingine sikumwambia na ibise mama nikamwambia mama et là je voulais dire na miso pale nitabambia macho kwa macho eloko nyonso ko pesa témoignage na bosolo publiquement pona nkolo na kozo ya ngote kitu yote yenye inaweza kuharibisha ushuhuda ya Mungu hadharani siwezi kuikamata boki ngate amunielewe eloko nyonso na ko pambola mwanango mekanginga munoko epekinga ko pesa témoignage na ndako na nzambe na bosolo na kozwa ya ngote kitu yote yenye inaweza kunibariki lakini tanifunga kinywa na haiwezi kunisukuma nishuhudie ukweli wa Mungu hadharani siwezi kuikamata eloko nyonso kozala lipamboli mais créer nungu ekanginga munoko na koloba haleluya amen te parce que na yebi malamu na mutuna ngake mwa eloko moko ya mulili ezala kati na kozwa yango te na kitu yote ninaweza kuwa ya faida au baraka kwangu lakini italeta kujikumu ndani ya roho yangu na sitaweza kusema haleluya mbele ya watu siwezi kuikamata ile kitu mama gangelenga uza imbecile mama kanitombokea sema huku pumbafu ayebisinga akaniambia banda lelo dans 3 mois kangabisaka bimana kwa miezi 3 funga mizigo yako toka mnyumba na lekani boye napita hivi ba mister batalinga barafiki bananiangalia ba pointenga musapite ba pointenga munoko biko na nishota ndio mabinywa yoka bango ubasikie sasa wana za mvandu ya lola ule anakuwa mtajiri wa mbinguni ingaloba awa na C0 yazela hakuna hapa chini duniani hana kitu yana ngoya tu vya mbinguni baoteka minogabo biko na nishota tu midomo wana boya musala sema mtoto alishakatala kazi kaka Jésus yeni Yesu tu siko mama fingi ngalobi Jésus akoya kwa maopamba wana yatongo Jésus mama nasema midi Jésus Yesu atakuwa bure asubuhi Yesu midi Yesu o exagérer ulisha kupitisha kiasi si ama mai muke na vino petit utia hata mai kidogo mvinyo yako lembisa muke ole kisi trop regeza kidogo napitisha baninga muninga songolo fulani satrisha akenda alikamata aliiba pembeni muninga akaendelea songolo fulani naye akenda Lisbon alienda Lisbon muninga songolo fulani naye akenda Paris alienda Paris muninga songolo fulani sakenda alishaenda fulani sabonga alishatengemana na yo maisha elewa kwa mayo ya ngolo sasa wewe kitu itakuwa ni o exagérer trop ulishapitisha kiasi na talanga siko uniangalie sasa dalingi banalo o exagérer trop napenda leo upitishe kiasi bokinga te amunisikie nalingi bandale lo natoka kwanza leo bo exagérer trop upitishe kiasi bokinga te amuyanisikia nalingi bandale lo napenda tangu leo oya komona bino ule mwenye atabaona abenga bino ba exagérer trop abaite munapitisha kiasi sikoyo sasa bafinga bakatukana bamona ngazoba bakaniona mtu bure ngape na tuni Jésus mkolowana na mimi na ile siku nakauliza Yesu awa ngana lingayo sema hapa mimi anga nilishakupenda na landayo hapa awa nilishakufuata na mibonze pa na yo na hapa nilishakujitoa kwa nazwili babe mimi napata mikoshi okofuta nga mkolo nini utanilipa siku gani baninga baobala nga mariage accompagné pengine biko naoa mimi ni mandoa tu ya kusindikizana
baninga basoma mituka bazo kulakisaka ba contact na kanda bengine banauza magari biko naonyesha mafungulo ya gari na bisirani baninga bazo voyager omona sombi mantobo ya malili ngai malili noshi ya malili zaka ya Rwengeri mi bengine biko na safiri biko nauza koti ya baridi mi ni baridi tu ya Rwengeri baninga bengine bakende resto a commande ali eloko alingi kolia ali yango ndenga alingi kolia yango na place alingi kolia yango ngai naliaka oba imposer ngai siku oli babete bandeko na bengine banaenda ku restaurant banakula chakula yenye banajipendea yenye banakomande mi niko nakula chakula yenye bananikazia haiko mikoshi ile toke croisade ya 3 jours à jeûne à sec to petit croisade bilenge kiri matamambru 3 jours à sec na tongo nango tunaenda kwa maombi na croisade ya siku 3 tunaomba tunanena kwa lugha asubuhi ya kisha croisade lare yate ya kodame siko cotisation kuna lipa ya Covadis inakuwa kuchanga franga juu ya kununua ile mkate ya Covadis tusombi derinde ya Kovo tunauza ile mkate ya Kovo mbongo ya sardine zangi hakuna pesa ya kuuza sardine bo panzi yango na kati munaipasula katikati potie mwa arachide na kati munatia kakalanga yenye banasaga ndani bolukiti munatafuta chai ya noir blanc lokola mazembe munatafuta chai ya noir blanc sa mazembe bokati yango boye munekata hivi protéine zero hakuna hata vitamine proteine 3 jours boliate bomelate siku 3 mkukula mkukunywa jeûner mulikuwa na mlikuwa ndani ya mafungo déjeuner ezate hakuna kitu ya kumaliza nawe mafungo mais lakini kale ka kitu eloko wana kaka esengo ya kuyoka nzamba ile furaha ya kusikia kama Mungu esengo ya tu kuyoka nzamba furaha ya kusikia tu Mungu esengo ya kumuna nzamba furaha ya kumuona Mungu vile kuna tendea watu mema otarabisa libanda otarabisa libanda mwenye kuna tuangalia kuinje batu ya liboma original anasema hawa ni benda bazimu kwa kweli kweli tukangamana ye tulishambatana naye tulishambatana naye leo nasema lelo nakolobate ninasema leo nalobi lelo niseme nisiseme naloba te niseme nisiseme naloba te sasa mtu mwenye ile fi mogo amoninga dada moja akaniona afandi singa akanikalisha afinginga original akanitukana vya kweli kweli bibi singa Rene akanambia Rene yo tango yambaki ngaya wana kin wewe tango wakati ulinipokea hapa Kinshasa na amani bali kufunga hapa atanga na amani yao alisomaka kulisia amani sasa anajua akafika Kinshasa wakati Yesu kilokola bullet balisha munyona saa bullet to akaire na campus tukampokea ku campus na lakisene wabina kuku dendo nikamfundisha vile banacheza mchezo ya kuku dendo danse makasite ilikuwa malinga haikuwa nguvu ya kucheza sikoyo sasa yenda zofinga nga bullet ya bullet yenjo tena anaanza kunitukana bullet entraîner vidiniki anaanza kutukana entraîner vidiniki consécration comme ça zoba na mukili kujiweka wafu inafanyaka mtu saa pumbafu mdunia kasi bwanya likolo lakini kuwa mwenye bwanya likolo mambo ya juu bwanya likolo kwa mwenye hekima juu ya mambo ya mbinguni abakisa lo bibu akaongeza akasema Rene soki wapesinga yo lokola mbali na ngai kama ananipa wewe kama bwana yangu na kondima yote siwezi kukuitika hata batie ngombe likolo hata banaongeza ngombe yulu parce que obeba sababu shakuharibika makambo ya nano tukami pona este nano yebiye malamu te kama baya kukana juu ya Yesu na ya Yesu mzuri po batendikela yo ye inabidi bakusukumie naye ule Yesu leo omonengi na telemi munaniona vile nasimama nazala papa na bino nyonso boy nani mutu na mukilana babana kitoko lokola bino nani kuwe baba yenu nani mudunia iko na batoto baturi kama nie mimi naona wengine biko contre succès piga mikono bien nazomona bamusuba alingia ngote beta maboko malamu zela bondi mate yango anakuzungira yango uko na yamini njo maana yoga siki oya tika mama ule mwenye alechaka mama pona ngai juu yangu akuzara ba mama atakuwa na wamama wa mingi umoni unaona awa kisi tuko hapa soki na televisi ba mama bazao kama mimi nasimamisha ba mama bini na yambi bango mimi nabapokea si ba mère nanga ni baba mama yangu
Bon, natika ba sister. Nishaacha badada. Tangu wana baronde baza kusala ba fete. Pale barwande walikuwa wanafanya makaramu. Ngana ko kendete. Mimi siwezi enda kule. Pona kokoma lokora histoire. Sababu ndakuwa kama hadithi. Natika ba sister ya musuni. Nilishaacha badada ba dunia. Me Sasa talagaka. ona tu. Sister. Dada. Talagaka. Ona tu. Yesu asilisi concern bobangi ya Petro. Ese Petro. Yesu anamaliza boga ya Petro. Oyebi teni na bombe la kawa miboza kepana ngai. Anasema Petro, haujui ni biti mimi na fichiaka batu bene banachitoaka kwangu. Na misi ya musuni Kwa macho ya kimwili ba perde. Banapoteza. Mena sima kuna. Lakini kule mwisho kule nyuma Na bombe libango biloko. mila bawekea bitu. Na misi ya lelo. Kwa macho ya leo Ba perdre. banapoteza. Kasilo. Lakini kesho Na miso ya lokoso. kwa macho ya Ba buro perdre. banapoteza. Ba perdre papa. Banapoteza baba. Me nakopesa ko ba papa et Lakini ba papa. bapatia papa mingi. Ba perdre ba mama. Banapoteza mama. Baganye ba mama fois 100. Wanapata mama maradufu. Ba perdre ndako. Wanapoteza nyumba. Bazui ba ndako fois 100. Wanapata manyumba maradufu. Tangu Bishop David Wakati Bishop David azokoma temple na iko na kuwa temple azaka na kamwa chanter na kuna na ka chanter boy alikuwa na chanter mali alikuwa anajua majenzi yake ya eba brick moko boy eba brick boy tele boy ya matofali ni banapandisha wana pale azosanga vie Iko na ngana zo $70,000 mzee uniombe nipate $70,000 et ko si ça va poser ngani nyonso inaweza mmaliza mahitaji yangu yote kabena oseka na mimi niko na 70 kumcheka nasema 70 ni kidogo ata sete zate bongo zo 70 za mke sema hata saba iko ile unasema ni kidogo tena chanter angoti comme ka place tango yazumi bonze pana nkolo na majenzi kafikia mu niveau moja wakati anajitoa kwa Mungu ateki na chanter akauzisha na ile majenzi atika les fils de l'homme akabakia mwana wa mtu il n'a pas où mettre la tête hana nafasi ya kutia kichwa lelo azongi mwana mubali respectable na Mungu leo anarudia mwanaume wa heshima kwa mikono ya Mungu nana ko bank sen en terme ya ndako nani ndio anaweza kumuogopesha kwa mambo inahusu manyumba hapa Goma bon atika bandeko nyonso epa ya mbanza tous les musulmans là-bas mama nini metango yawa siyoza mama na ye siyoza papa na ye siyoza leki na ye siyoza ndeko na ye siyoza cousin na ye akaacha watu yote gagné beaucoup akafaidika na mingi ozoloba ngai ba Rwanda ba bwaka ngai mie ba Rwanda balinitupaka bakafanya kikao bakanitupa siko bakamwenga sasa bananishangala bake bandal banaenda bandala bakutinga na mangembo banalikuta mangembo batu 4000 bafandi boy 4000 batu banekala hivi 1000 ya watu batala liboso kuna kuangalia kule mbele faut tête ngai banaona kichwa mubaya mtu mubaya mie bakuti tala Yesu afutaka bien Yesu analipaka bien afutaka bien yes analipaka bien na yebite soki nano salaire na yezana n'est pas argent payé je ne m'en fous sijue kama mshahara wako ingali kwa mikono ya watu bene banalipaka Pierre Petro azalaki na conseil na koloba nzambe tolanda eske tokobonga na moki tokobonga penja tokufelaka tokufa tobonga kuna Yesu alobi non nazana makambo yawa pena kuna nakobongisa awa pena kobongisa bino kuna nakobo mama nazana mabongisi awa na mabongisi kuna nazana mabongisi kaka Yesu akamwambia Petro niko na mpango yenu kule na niko na mpango yenu hapa kuna bozana bozea mbongo te nakopesa bino mbongo hawa kula muhitaji franga munahitaji franga njoo hapa kuna bozana bozea ndako te bozana bozea ndako hawa kula muhitaji manyumba munahitaji manyumba njoo hapa kuna bakobana te bakobola ndi hawa kula mutaoa njoo hapa mi bonze pai na ngai na bongiseli hawa ndamtengeneza hawa hapa lingelo balibala hapa nasema bana basi bandeko bandako bilanga hawa akozwa hawa ataipata hapa ce n'est pas tout na haiyamalizika eloko ya koleka pe akozwa na kuna na tena ya zaidi atapata tena kule parce que yakozwa hawa sababu eni atapata hapa na muibi pe koyiba na mwizi anaweza kuiba na ibeba la consécration kujiweka wafu
comme bonza volontairement. Inakuwa kujitoa kwa kupenda ya mtu. Eza comme boma volontairement. Inakuwa kujiua kwa kupenda yako. Eza comme ina volontairement. Inakuwa kujikana au kujikatala kwa kupenda. Par amour. Kwa ajili ya upendo. Pona oyo. Ya ule. Kombo na ye. Mwenye jina lake. Yesu Kristo. Oya futa. Mwenye alilipaka. Ami pesa. Alijitoaka. Ami bonza. Alijitoaka. Pona yo. Juu yako. Soko mi bonzi bongo. Kama unajitoa vile. Atosa la business te. Hata ufanye business. Atosa la business na yete. Hata ufanye business na ye. Ezate komi pesi pa na ye poa pesa. Me ata mi bonzi kaka pamba. Hata ujitoe kwa kesho kupatia juu unajitoa tu kwa bure. Akofuta yo. Atakulipa tu. Mbalakama. Maradufu. Akofuta yo. Atakulipa. Mbalakama. Maradufu. Leo. Tout ce que l'on peut avoir normalement. Yote ni mwanadamu anaweza kuwa nayo kama bitu ya maisha. Des choses que je n'ai jamais pensé. Ni bitu ni sikuiwazia hata kitu siku moja. Je les ai. Niko nayo. Avec une paix profonde. Niko nayo pamoja na kimya ya umakini sana. Avec une joie imbougeable. Na furaha yenye haitingizike. Avec une pureté dans les yeux. Na usafi pas feinter. Ya macho ya pana kitu yenye ya kudanganya. Et je ne les ai pas aujourd'hui seulement. Je les aurai demain. Si taipata tu kwa leo lakini taipata hata kesho. Nazana ndako ya etage. Niko na gorofa. Yangai. Yangu. Mais lakini yakindengene ilikuwa namna gani? Petango nini? Na wakati gani? Anyongi nga. Akaninyonga nyonga. Asiliposa nyonse ya biloko. Akamaliza uba yote ya vitu ya dunia. Leo nazana ngome na mona yango te parce que leo niko na mimi sio nazana kwa la jeans de laver. Sababu niko sawa jeans de laver. Okay, nazana mutuka. Niko na gari. Na mutukasi. Na mutukasi. Mutuka na esi likolopo eza ebele. Magari inakuwa magari mingi. Eza bagari na bagaris. Iko magari na magaris. Mwase nangaza na mutuka. Bibi yangu iko na gari. Nazana mutuka. Niko na gari. Eza na seri mobo. Iko na seri moya. Atatike ya pamba. Atatike ya bure. Ya fula ya taxi bis de fula. Ya pana hii taxi bis ya kawaida fula ile yenyewe banapandaka nyuma. Nzamba tinda. Unaomba Mungu akupatie hata ile tike. Tangwe ye. Wakati ilikuya. Usa action de grâce ya 2 heures du temps. Unashukuru Mungu saa 2 mzima ya kushukuru tu Mungu. Pona tike ya fula. Ulipata tu tike ya kupanda fula. Plus énergie ya ko plonger. Plus énergie ya ko bi plonger na kati. Tena nguvu ya kujitupa ndani ile gari ya fula. Lelo okupuna. Bakana bino nyonso si yanga. Sasa leo hapa magari yenu yote hapa inakuwa magari yangu na mimi. So ngana mili bana na sengi contact soko pesa. Kama mimi natoka nje mimi nakuomba fungulo ya gari utanipa? Uko pesa na kolenga. Utanipatia na uko natetemeka. Wewe eza yangai. Sababu iko yangu. Bandako. Manyumba. Nazaka na ndako te. Sikukwaka na nyumba. Na loger placement matete na quartier ba komenya ngo mutoto pembeni ya wenzi azikama. Siko kota ndako we angle difficile uko ta pale bo. Nikapanga pale matete fasi moya wanasema mtoto kuingia kunyumba ife upengame. Na salobo eza lokola kisoro e arba trou boy. Inakuwa na matundu. So kimbule beto bisi ba senyo so ba 50 e na salobo unatosha mabase makantini juu mai isimwangike ndani ya nyumba. Siko lelo. Sasa leo. Ndako naweza angate. Nyumba yako haiko nyumba yangu. So na lobina na wele pana soko fete. Kama mimi nasema ndalala kwako utafurahi. Parce que ndako nanga. Sababu ni nyumba yangu. Talaka koma recompensenga. Ona namna vile ananilipa. Recompensenga. Ona vile ananilipa. Salela nzambe nayo. Salela nzambe nayo. Salela nzambe nayo.